हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज व्लॉग मोर स्टार्ट होची ठाकुर घर। 2-3 दिन हम मुझे पूजा करी तो मामी सकाल उठिकी पूजा कर दिए, मत पूजा करने पड़ूला। आज जेहेतु मुझे बार करी मोर ओषा थिला से आज मो मामी की कहली मुझे टिके अपेक्षा कर, मो पूजा आज करदेवी, तू आउ बाकी काम करने। तो सी आउ बाकी किसी काम करदे, मोर पूजा कंप्लीट करी। मुझे माने पूजा बहुत टाइम करे, जल्दी जल्दी पूजा करि पारेनी। आज दिन तो एमती गला। देखा जाऊ मो जगह आज केते सुंदर देखा जाउछंती। मु आनिला दिन ठारू जहाँ नना पूजा करके पड़े मुझे पूजा करि पार नथिली। आज से सुजोग मिलला ताकू टिके पूजा करने भलसे टिके सजेवाई। से भी मो झील आसिक बारंबार कैमेराटा को हल्ले देखी पड़ाऊला, से भी ठीक कर तो जी कैप्चर कर।
मंदिर को नना पलि आसिले तरतर हो मत पुणी मंदिर आसवाई पड़ा। भलसे पायल बाबा पकुड़ी छांकिले भुजा आ पकुड़ी खाइबे। पार्टी करो ना कोई दिन को छापी देंगे तेरे को गरम तेल देखना चला बाबा खिचोगी पकुड़ी दियो बाबा गीता दियो चलो हेलो ए माउसी आ देखिब आस आमे आपणक पाखकु नहीं आसीचु 2025 रे सुपरहिट नाटक मुनु हेला मुन्ना ए नाटक लेखक लक्ष्मी प्रिया बेहेरा निर्देशक मुन्नु मुन्ना निर्देशक देवाशीष खटुआ उदित को चाहो अनटैलेंटेड गाय लाइन पड़े ते काम यस केते नुक आउर तम काम अभाव पड़ जाउछ ना तुम बाबा पाए तू किस करछो की माई मु काम कोलुची
ତୁ କାମ କରୁଛୁ? ତୁ କି କାମ କରୁଛୁ? ରସୁଣ ଛଡଉଛେ ଅଥୁ ଥଲୁତେ ପିଆଜ ଛଲଉଛେ ଦିଦି ସାଙ୍ଗରେ ଗଇ 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 ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ କ୍ରାଫ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ କରିବାର ଥିଲା ତ ସେଇଟା ମୁଁ କିଛି କରିଛି ଆହୁରି ବାକି ରହିଯାଇଛି। ସେପଟେ ଝିଅକୁ କହିବାର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପଳେଇଲି ସେଇଟା ଅଧା କରିକି ରଖିଛି। କାଲି ଭିତରେ ହୁଏତ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବି। ସେମିତି ନୁହଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ହେଇଗଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆ କାମ ସରିଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଚା ବନେଇବା। ବାପା ଚା ବସେଇଲେ ଟିକେ ପିଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଚା ବନେଇବା। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚା ପିଅନ୍ତି? ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଚା ପିଇବାଟା ବହୁତ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ ତ ଆଉ ବଦଳାଇ ହେବନି। ଚାଟା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଖରାପ, ବହୁତ ଖରାପ। କ୍ଷୀର ବା ଅଛି। ଛୁଆ ଖାଇବେ। ଗରମ ଗରମ ଗରମ। ତୁ ଯା ଖାଇବୁ। ହଉ ଖାଇବୁ, ଆଇ ଖାଇବୁ। ଆଇ ବସି ଖାଇବୁ। ଥଣ୍ଡା ସବୁ ଚା ଦେବୁ। ଆମ ଜଇଁ ପୁଅ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ଜଇଁ ପୁଅ କିସ ଆଣିଛ? ଖାଲି ମିଠା ନେଇକି ଆସିଛ ନା? ନା ନା ତମ ପାଇଁ ହେଇଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମଞ୍ଚ ହଁ ଦିଅ ଦିଅ। ତାକୁ ଦେଇଛ ନା ଆଉ ନାହିଁ। ଛି ଛି ଛି, 10 ଟଙ୍କିଆ ମଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଆଣିକିରି ଆହୁରି ଭାଗ ବାଣ୍ଟୁଛ ନା? ଅଛି ନା ନାଇଁ ବୋଲି? ନା ଆଣିଛି 6-7ଟା ନା କେତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଁ ଦିଅ। ଶଳା ଭାଉଜ ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆସିଛି ନା? ହଁ